Assalamu alaikum, rani fi Nantuya, في la rue du docteur Émile Mercier, la rue des Tanneries. Voilà. Ben نعطيكم un exemple, ديروا عليه, c'est intéressant. نقولوا عليه. Bon, على بالي يعني je perds mon énergie pour rien, على بالي ما عادش نقولوا عليه. ولكن عسى واحد ربي يهديه من هاد لي زيلو. على بالي ما عندهمش النيفو مي الله غالب حابسين، مي هذه هي الدنيا. غادي نوريكم على شوف ها الجبل اون فاس، ها البنيان تاع بكري كي داير، مازال قاعد كيما راه. فوالا هالا بولونجري باتيسري منا جينا. فوالا غادي نحكو عليها على سمعها. بسم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. فوالا بنيان قديم مي بيان اونتروتوني. فوالا ها دارو بلاكا هنايا لي طانري. فوالا يحكي لك كلشي بيان سور بور لي جون كي سانتيريس. هما لي طانري بكري كي كانوا يصنعوا الكوير بالجلد تاع البقرة. فوالا لي طانري يحكوا لك جابوا مام اون كارت بوستال مكتوبة مرة لا صوص دو نانتويا، ويحكي هاهي لا صوص دو نانتويا. C'était le 1er juillet 1969. Michel. كتبها لنيكول بعد نقروها. Bon, dès le XIIIe siècle se développe à Nantuya une industrie de cuir florissante. Elle devient l'une des activités artisanales et commerciales essentielles de la ville jusqu'à la crise due au machinisme du XIXe siècle. Tanneurs, corroyeurs, musiciers, chamoiseurs écoulent leurs importantes productions en direction de la Savoie, de la Bresse et du Mâconnais. La bien nommée rue des Tanneries comptait au XVIIIe siècle une vingtaine d'établissements qui travaillaient le cuir de vache lisse, destiné à la fabrication des gros souliers et à la sellerie. Les pots étaient déposés dans des fosses chargées de pierres et macérés environ 6 mois dans le tanin. Jusqu'au XIXe siècle, la rue était alors étroite, plutôt insalubre, rivière à ciel ouvert, le maire d'encens, odeur de peau macérant. Ces derniers étaient ensuite frappés à grands coups de foulant pour être raffermis et assouplis, ce qui explique l'ancien nom de l'actuelle rue du Docteur Levrat, la rue du Foulant. Voilà. Voilà. دروك غادي يفهمونا لي ميتيي دو كوير، يعلموك في التاريخ. برا يلقوا الثقافة ويلقوا العلم، ميخلوش في لي نياج. كاين طرقان في بلادنا نفوتو عليهم عندهم إستوار، حتى واحد يسانتيريس. غادي ندروك يقولو لي ميتيي دو كوير. ها لي ميتيي دو كوير. فوالا tanner, ça te rend les peaux imputrescibles et les transformer en cuir. Voilà. Mégisser, travailler le cuir avec une préparation à base d'alu, c'est quoi ça, d'alu, mais la baliche. Préparer les cuirs utilisés pour la ganterie et la pelleterie. Ça. Corroyer, préparer les cuirs après le tannage pour les assouplir. Chamoiser, rendre certains peaux moutons, chèvres aussi souples que la véritable peau de chamois. Ah, souffle. Chamoiser. Voilà. دروك غادي يحكوا على الطريق ولا سوب اللي ندارت في نانتويا ابارتير من واحد لاكارت بوستال جبدوها. نعم الثقافة تاع بصح. اقروا هنايا لا صوص نانتويا تاع هاد البلاد، ها لا بوست كارت بوستال عاودوها. شوف يحكوا لك على لا صوص ولي زيكروفيس تاعهم. Nantuya le 1er juillet 1969. Salut Nicole, comment vas-tu? Moi je vais bien et je pense à toi, mais c'est quand même bête que tu aies déménagé. Les nouveaux voisins n'ont pas d'enfants et ils ne
connaissent pas grand-chose à Nantua. Nantua, la ville, et Ranifia. Comme ce matin, je les entendais demander à la mère pourquoi on parlait de la rue des Tanneries au lieu de la rue du docteur Baudin. La mère était toute fière de leur raconter l'histoire de la rue des Tanneries du XVIIIe siècle. Voilà, elle disait qu'autrefois était une rue où on travaillait le cuir de vache, que les pots qui trempaient dans la rivière attiraient les écrevisses qui venaient manger les petits bouts de viande sur les pots. Et que c'est pour ça qu'elles étaient attrapées facilement. Voilà. Elle a dit que la sauce Nantua venait de là, que c'était une sauce à l'écrevisse. Qu'on les fait cuire, qu'on pile les carapaces et patati patata, que c'est une recette qu'elle tient de sa mère, mais qu'aujourd'hui les femmes ne savent plus la faire, sauf les vraies cuisinières comme elle. Alors j'ai pensé à toi quand tu l'imitais, et je me suis dit qu'on aurait bien ri si tu avais été là, Saha. Au fait, est-ce que tu viens à l'anniversaire de Jacques? À bientôt, Michel. Voilà. شو الثقافة برا في الشارع هاكا يربوا ولادهم. l'histoire تاع لي ريو كل طريق باسمها، كل طريق عندها قصة، كيما درت لكم تاع لي تاعنا تاع اللي احتلوا الأندلس كاع نسيتهم لي مور. شتو عباد الله، شتو هيا السلام عليكم.